meskipun sangu bear, itu sangu bear teman ceng. Kemarin tuh saya kan udah nyobain ya bakso aci Cik Emam yang varian bakso aci kriwil. Nah sekarang yang varian ini nih, bakso aci kuah pedas, paling best seller itu cenahnya cing orang cobian. Selamat datang Ciplak Capluk, masya Allah Cik Emam deh, langsung pengintan ini mah langsung bakso aci sareng kuah nanya ya capluk. Bismillah. Masya Allah, nyala ya menyala asli. Bismillah. Kuahna beda daripada yang lain nih mas. Jadi si kuahna teh asin, terus asem-aseman yang seger, cocok yang musim tadi nya sanguan teman ceng. Enak nih sangu ini asli nah, nggak gagal meskipun sangu bear, udah kuahna hangat. Di sini juga Cik Emam. Orang Sunda itu kalau belum makan sangu nggak disebut emam, meskipun saya bala-bala 10 oke. Dana hurung ya. Kalian wajib coba sih asli.